dambe poisson gazima uko sambalanyo hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa o mini gadi dambe diujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa o mini gadi sidaka diujela sambalanyo amini gadi hidaka dambe poisson gazima o mini gadi daka amini gadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judakan. Jula Samalanyaka, diujela sambalanyo amini gadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo na yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tolondi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dongo bugo, basondame, fena, basondame, maragalu wo, basondame, suragalu wo, basondame, damashilu wo, kamele damaragani godina, basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro. Produit par Sime Agroalimentaire. Johnny Mini Malaya qui tenait donc. Alhamdoulilah, génération bébé né donc. Chokoroba ben donc. Chamachala mako ben donc. Demsanu ben donc. Yendo ne mouye. Tchatiribo. Publicité. Film tourné. Ngana fera ko ali bine de moto taxi ni ko fe. Hein? Sorate ka ke. Tchatiri yere be ka boblea. Nyento o tchatiribo fara da ko mi kote ka sorla ngo mina animation na. Orte manike ni fara mina ko no go dabla ko to animateur bolu même ke. Ndesi do la tchatiribo no ko sorate ka ke odela. Ne ode kalanke kamine defu soro madowere kede chatribo film tourné na fera ko soro tika ke ola ko de be moto taxi ni de ka boma ko ya alisa ibolo dai dusuga ibolo dai ale fera ka le chatribo la kala manga moto taxi ko ay amanga kesa avec les da yala la deli la famo dala ay andeme ha Chena. Dama fala ko akili to an fana na sa. Chena. Na fala wari bere ka yo doili da law de ma. Ibolo dai dusuga sami. Assalamu alaikum. Ba ko basita aw. Aywa juma sa an artiste be nyokona bi comme ne re artiste. Gela mi me an artiste kan bi. Amino o ne fa we bi. Bi juma ila horoma dondu. Ani batu munu ke ala ka bela gele mi. Amela gele ka juma chaya. Ala no ya so ne dusu de ma. Alisa. Aye de le ibolo dai. Mi ni nyaji bora ikama keji be chiende. Ina presentation. Fena te kasi ko esa. Mamolo bisa ka artiste ka senga u fo ko ga de kun fo ka an hera mi bala parce que c'est tant ko le ba waro soro la ngoni. O mo fo la o Safiatou Siribe madame Kone la grande comédienne ma komani nede. Safi. Oti kungoy. La iga ko msutere. Aw yere bela jele be bismillah. Bela jele salam alaikum. Ya Rabbi ala ka bidia. Ala ka ambe kelima. Nan nalen du ko nyana boli de lawo.
la sa ko bana muso min na me mu foyi choix kɛra ka ba kɛlɛ ban Ka wele nga plateau kan. Nga émission na ne ma lɛ min kɛ invité de bɛ o lɛ kɛ. O tuma ala ka émission kun cɛ hɛrɛ la. Safiatou kɛrɛfɛ Safiatou i bisimila i ni ce ne ka nali la bi ko dɔ kɛnɛ kan. saha Safiatou kɛrɛfɛ Karim Dambele. Oui. Krimzi. Ouais. Ni fate i bi ba de wele. Jigita mi jani wele. Donc ala ka dɔ dɔnkili la. Krimzi. Ouais. Ça va? Ça va la Basi tɛ yen. Amala tan. Bisimila bi ko dɔ Ouais, kɛnɛ. merci vraiment. C'est Ouais. ayiwa ale kɛrɛfɛ Jaminatu Jamila Sako. Basi tɛ yen. Alhamdulillah. Ayiwa e bisimila bi ko dɔ Saha, kɛnɛ kan. aw bɛɛ lajɛlen n'u la. Ala y'an sigi yɛrɛ la, Ala k'an wuli yɛrɛ la. Merci beaucoup. Ayiwa nin bɛ kɛ jɛmukan daminɛli ye Safi. An y'a ye alhamdulilayi rabbil alamin i ye dɔ kɛ art kɔnɔna na. Mɔgɔ caman bɛ dɔn art kɔnɔna na bi. N'a fɔra ko e ka comparaison kɛ sɔrɔ cogoya la sisan art ani fɔlɔ ta comparaison bɛ yen nɔ. Surtout sɔrɔ cogoya la. subhanallah a b'i ko min san n'i ko k'i bɛ taa jɛgɛ wusu k'i bɛ t'o fili baji la k'o ka a nanger Impossible. o bɛ se ka ɲɛnabɔ wa wa fɔlɔ ari ni san ari bɛ ten ka d'a kan fɔlɔ ari tun tɛ kɛ fɛn ko yɛrɛ kama a tɛ kɛ hali yɛrɛ yira kama a bɛ kɛ dɔrɔn parce que a ka di ni ye i b'a kɛ tagalen ɲɛfɛ an da bɛ se o tɔw ma awɔ Donc ne e ka différence yɛrɛ de différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo. kosɛbɛ yɛrɛ kɛ U bɛ ka sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ anw fɔlɔ mɔgɔw. sɔrɔ in to yen fɔlɔ janni an ka taa sɔrɔ in na sɔrɔ in kɔni min ka kan k'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ o n'o tɛ hali sini dɔw bɛ yen nɔ olu fana tɛ k'a sɔrɔ o mais min ye fiɲɛ ye o ni anw yɛrɛ cɛ dɛ ala fɔlɔ Safi ne filɛ mais an bɛna baro kɛ i tɛ ka i ɲɛ jɔ i ɲɛ na ka kuma fɛ. n b'i lamaloya dɛ A ye tiɲɛ fɔ baro kɔni ka di n'an m'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ka kuma de. ayiwa mun de bɛ yen Ayi bɛ fɛ an bɛ kuma de. ni o tuma na ni ne ye lajɛ o tasuma bɛ n jeni ya An bɛ ba ne tɛ ka ne lajɛ. san tan ni dɔɔni fɔlen banbali a tɛ ban walayi hali ni lasago nana i sigi kɛnɛ in cɛmancɛ la a tɛ ban Bon filɛ o de ka di an filɛ k'i ka baro n'u kɛ. i tɛ to ye ni n b'i suna la k'i bisimila n'i y'a ye n ko n k'u tɛ ɲɔgɔn ka sira la fɔlɔ kuma dɔw tun bɛ yen anw si bɛ hali ni y'an sara hali n'a kun donna an da an tɛ sɔn k'a fɔ a jouer kɛnɛ kan mais sisan a tɛ fɔ sisan taw ye yɛrɛ u b'a fɔ ŋaɲaki nɛnijugu b'o la fanɛni b'o la banɛni yɛrɛ b'o la olu saison 2 u tɛ se ka da ɲɔgɔn ma. Wa tɛ kɛ tila ka fɔ kunna ka tila ka nafolo. Waati n'a cogo don. n ko n y'o de fɔ n ko wari ka kan ka di minnu ma a bɛ di olu ma sinon hali sini dɔw fana bɛ k'a ɲuman kɛ olu tɛ ka dɔrɔmɛ sɔrɔ ayiwa. Jami fana alhamdulilah i ye dɔ kɛ dɔnkilida la an bɛ se k'a fɔ ko sɔrɔ ta fan fɛ sisan alhamdulilah. Ça va. An b'a la tanu. A b'a la tanu. Awɔ bɔn kow tɛ kelen ye ne ba ye min fɔ sɔrɔ garisɛgɛ ye ala ta ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se dɔw bɛ tɔgɔba sɔrɔ mɛ a tɛ sɔrɔ kɛ dɔw bɛ sɔrɔ kɛ mɛ a tɛ tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ mɛ ala b'a kalifa dɔw la sɔrɔ garisɛgɛ o faralen don ala la komi ne ba y'a fɔ cogo min différence olu tile an y'a lajɛ hali n'i y'a ta ɲɔgɔnlɔn sira kan kelen tɛ an yɛrɛ bɛ tile ka sigi k'o baro kɛ kelen tɛ avant ni i tun bɛ conseil ɲini i tun bɛ taga an ka fɔlɔ cɛtiriw de lajɛ a bɛ komi i b'a fɔ n'i ye den sigi k'i bɛ ziiri da ye i bɛ conseil minnu sɔrɔ a la message min bɛ passer a kɔnɔ kunun ni bi kelen tɛ danfara belebeleba b'a ani ɲɔgɔn cɛ kelen tɛ. D'accord Krimzi. Oui. I kɛrɛfɛmuso fila bɛ kuma na ko sisan art ni fɔlɔ art ko kelen tɛ ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. E yɛrɛ bolo sisan mɔgɔ bɛ se ka vi ka art la ka sɔrɔ i ma baara wɛrɛ kɛ ka fara a kan. Wa i bɛ se ka vi ka fɛn sɔrɔ mais Mali kɔni kɔnɔ a bɛ don min na i ko bi wagati bɛ cogoya min na i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na n'i ko k'i b'i ka fɔtaw n'i ka kɛtaw contrôler dɔrɔn f'i ka baara wɛrɛ de fara ka balo parce que f'i ka fɛn dɔ de fɔ min bɛ na ni wari mais i tɛ n'o fɔ k'o bɛ na ni conseil ye ou bien k'o bɛ na ni bilasirali bon n'i ko i b'a kɛ ni bilasirali sira ye i bɛ mɛn duguma parce que o tɛ wari ladon. Donc sɛbɛ tɛ wari sɔrɔ bilen. Sɛbɛ tɛ wari sɔrɔ bilen art kɔnɔna na o danfaraba de bɛ anw ni bi ni kunun cɛ. Oui.
Bon, c'est vrai que est-ce que c'est pas parce que arte comme jago ni min do lambo soro artiste il s'intègre mani c'est yoro mina idari mebe dan yenori mais est-ce que sans genou fene siglentere eta kanga ni kaire chatri boro kanga jo artiste fene eta kanga ni fen accordé anya kanga ni accordé ani male dum bila mama sa yere koro janga adi artiste est-ce que yoro ndo la fene autega do ni bo ka courage la fene ka kodo ta ka da an kanga demede ka sigi ka to ka deme kono mais awere te obliga o firi est-ce que yene o question di est-ce que auto gore madon ko be bodi ko nana ko mini est-ce que ni nyumangelaw taraka blanyefe est-ce que kolongelaw tena dobu ka kolonna o fana be do fara jamana fana ka est-ce que ne aw ye nyuman sira yira on on tena kolontigu to ka tugo aw nyumangelaw bo nyuman ba de ne be ka ke ere be kolon kemeri don munu me sa kolon damadaman ne don munu me sanfɛ nyuman kemeri duguma mais fɛn signaler a signaler que an saba chité style kelen tɛ donc an dayirimɛw sɔrɔ cogo a bɛ ari mais kelen tɛ par exemple ne ba bɛ film domaine ni fɛnw kɔnɔ Krimzi bɛ rap ni fɛnw kɔnɔ ne bɛ jeliya kɔnɔ un peu plus ka taga ninnu fila bɛ ka style kɔnɔ donc voilà ko in tɛ kelen donc Krimzi b'a fɛ ka min fɔ ni ne ko ne b'o fɔ sisan ne bɛ na segin ka na Krimzi ka kuma kɔ kari parce que moi personnellement est-ce que ne yɛrɛ bɛ i yɛrɛ ɲuman est-ce que ne bɛ manamanakan fɔ non mais pourtant est-ce que sira jami fene besoin te ko fa vu que jami est voilà c'est pourquoi c'est olu kuma fɛ k'o de fɔ ale ka style a jamaw tɛ kelen ye a jamaw tɛ kelen donc a bɛ komi ale ka mɔgɔ ninnu sisan olu ka style la sisan a bɛ i n'a fɔ ka fa ɲɔgɔn clasher ka don ɲɔgɔn kun voilà ka to ka bilennu fila kɛrɛfɛ sira dɔ de voilà pour que ka lamɛn i yɛrɛ b'i sigi de i kelen yɛrɛ tɛ yɛrɛ i ni dɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ko dɔ de labɛn a fila depuis a labɛnyɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye ko dɔ de mais a bɛna kɛ ko dɔ de kama o y'a sɔrɔ a ka hakilina tɛ yɛrɛ mun bɛna bɔ a kɔnɔ mais mun bɛ bɔ a kɔnɔ hɛrɛ fana bɛ n'o de kɔnɔ an b'o wele bezi voilà o y'an ka système ye quoi an k'a kɛ tan faut pas te jami bɛ nin kɛ a bɛ tɛmɛ an fɛ bɔ n'an ka taa yan fɛ jami b'a kunbɛn yan fɛ an b'a kɛ tan tɔ bon a bɛ kunna k'an kan ka min fɔ an t'o fɔ parce que an bɛ sɔrɔ de la. donc o la sisan nɔ Safi aw ye an ka kɔrɔbalenw ye est-ce que e bolo artiste fɛnɛ t'i to a ka wagati de la a tɛ siniɲɛsigi kɛ o de t'a to aw caman tɛ se ka mɔgɔ artiste caman bɛ yen dɔw tɛ se ka vi u ka aru la ne ko k'i b'i to i ka don na sisan i tɛ siniɲɛsigi kɛ par exemple sisan Krimzi fila b'a ka don na n'ale ko k'ale bɛ cachet bɛɛ ta k'a don fini na ani sabaraw la k'a pari pour que diɲɛ mɔgɔ k'a apprécier est-ce que Krimzi bɛ se k'a fɔ ko don n'a nataw la sini ma sinikɛnɛ ma n'ale kɔrɔla tuma min na k'a bɛ siniɲɛsigi k'o kuma est-ce que Krimzi bɛna se ka vi a ka art la o hukumu kɔnɔna la. mais ñan Krimzi o réponse fi ba keto Krimzi maintenant bi saba a ka so fo est-ce que o soro bi Krimzi la fo ka gérer fo chini mara ne dabalile ma ba me ka kono mala ko ala la tasma nyaga ma nyaga mobili soro la mobili ta nyaga mobili soro la mais ma nyaga ka bon ibi joga nyaga di kana do agasila mamina e ba do go findini me ki ka o de ba do go tasma nyaga ra mi logol dadu na e be kana ngogele ne ba jabi ai tiɲɛ yɛrɛ la fo n'a y'a sɔrɔ ni ne de ma kuma in faamuya n'o tɛ ne bɛ se k'a fɔ anw ka wagati la anw kun bɛ dépenses cogoyaw tɛ kelen ye wagatiw tɛ kelen ye sinon anw kun bɛ dépenses min kɛ fɛn min ninnu tɛ se k'o kɛ anw ka wagati la anw bɛ mini min sɔrɔ anw m'an faw ta n'o ye k'an baw ta n'o ye k'an badenw ta ni o ye o tun bɛ magonin dɔ ɲɛ anw ye mais n'i y'o di ninnu ma bi a t'olu yɛrɛ bɔ jango k'a fɔ k'u ka mɔgɔ dɛmɛ n'a ye mais olu bɛ min sɔrɔ bi fɛnɛ n'i y'o di anw ma fara bɛ kari ba la o. Ada ne ba a ye dépenses cogoya an yɛrɛ b'o jate kɔnɔ dɛ est-ce que anw ta man ca ni kunun ta ye. parce que ayi a yɛrɛ kunun barika tun bɛ wari la kunun ni bi ta ye n ko 500 biyɛni tun bɛ yen ne ye 500 biyɛni dun mais kunun so ni an ka jateminɛ hali ni mɔgɔ min bɛ luwanse la kun bi luwanse wari ka ca ni kunun ta ye. a ka ca n'a ye kɛ. bi an bɛ heure min na malo sɔngɔ ka gɛlɛn fɛnw yɛlɛla ni anw bɛ heure min na ne kɔni tɛ mɔgɔ dɔn je parle pour moi ne ba ye min fɔ ne yɛrɛ personnellement ne b'a kɛ ni ne dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ n bɛ se ka razarati ne ba balolen na alhamdulilayi ne ba ta b'a la ne fa ta ɲana ala ka hinɛ n'ale sɛmɛ furu ne fa ta b'a la wa ne balimaw ta b'a la a tɔnin bɛ to min ye
o ye ne yɛrɛ ta o ye mèche sɔn ayi bon a yɔrɔ dɔ fɔ a ma i b'a dɔn a kuma tiɲɛ o sini ne bɛ sini ɲɛsigi o mais c'est-à-dire que ko in filɛ nin ye dépense ye min ye o y'a sɔrɔ dépense wɛrɛ bi ninnu kan n'o ye denbaya ye i b'a fɔ u furulen anw filɛ nin ye an ye ba juruntanw ye donc du coup a tɔ y'i sago ye i b'a dɔn devoir moral de don i bɛ min kɛ famille ye anw bi denw an y'a devoir moral de don i kan ka nin k'i mansa ye i b'a kɛ mais bɛɛ t'a kɛ dɛ donc o y'a sɔrɔ degun b'u kan olu ye chance sɔrɔ u furula joona o fɛnɛ ye doni wɛrɛ donc ko ni ma nɔgɔ ou bien est-ce que fanu fɛnɛ tɛ 1 yɛrɛ de ye n ko barika de bɛ bi 10,000 de ma o bɛɛ bɛ aw sanama vu que réseaux sociaux ko clé na ninnu ka waati olu tun bɛ mɛn k'a sɔrɔ u ma ye on a eu aw plus bɛ de ye chance sisan toro donc on a eu n'aw plus de kɔnna ka chance ye jami ɲuman k'a sɔrɔ garasigɛba tɛ yen sanga bɛ kɛ yen mais wari tɛ kɛ yen mɔgɔw bɛ aw ka sɔrɔ bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a tɛ yen awɔ o fana ne sanga ye sɔrɔ kun sɔrɔ kun voilà awɔ ala kana an ta ko ye koyi non mais alhamdulillah mais jamu bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ artiste ni ɲamakalaya ye bah animation fana kɛ n b'o kɛ là aussi j'ai commencé ka film kɛ sigi tɛ mɔgɔ sɔnni ma kɛ mori ye voilà i den tɛ i ka film la sani ala kama ko bɛ ka rôle kelen kelen de dɛmɛ a y'a fɛ k'a bɛ wuli ka sɔrɔ a m'o papier da tabali kan c'est-à-dire que an bɛ k'aw de commencement Jami min ni Safi depuis anw fitinini anw tun bɛ ninnu ye télé la ka n'a ye tuguni ko hali bi ninnu est ce que ninnu bɛ yɔrɔ min na sisan ninnu ma se aw ma se aw bɛ niveau min na sisan aw kan ka se hakilisigi de ye ala ka barika du dalakan na aw kun ye fɛn sɔrɔ aw ka art la tellement que aw y'an nisɔndiya don min tɛ bi ye quoi depuis an fitinini mais k'a ye hali bi aw bɛ niveau min na aw bɛ baara nɔfɛ tuguni k'a kɛ o la est ce que n'a y'o lajɛ mɔgɔ bɛ se ka vi kan non bon o la Safi n bɛ se ka répondre a jaabi o la artiste tɛ kɔrɔ comédien tɛ kɔrɔ kelen n'i ye san 1 i ka rôle bɛ yen n'i ye san 2 i ka rôle bɛ yen n'i ye san 50 o rôle bɛ yen n'i ye hali san 100 ye o rôle bɛ yen donc o yɔrɔ la sɔrɔ ni o baara o tɛ fankelen fɛ fo ni yɛrɛ y'i ban ko tan kan n'o tɛ i bɛ se ka baara kɛ fo ka taa se i ka saya ma. mais o ye tiɲɛ ye mais est ce que ni aw bɛ baara kɛ nafa de kama o wari de kama toujours wari de kama n'o y'a sɔrɔ aw ka nafolo compte bancaire dɔn o y'a sɔrɔ ayi animation de ne de fana don invité o kan. komi sisan nɔ baara bɛ kɛ sɔrɔ de kama i b'a ye sisan nɔ min aw kɔrɔla sa Tani Safi aw kɔrɔla i delila ka dɔ kɛ ka n'a di yan wa sisan nɔ tɛ ka kɛ ka na d'anw ma n'o y'a sɔrɔ sisan compte bancaire aw hakili sigilen don nafolo ko la est ce que aw besoin don baara kɛ an t'o kuma sugu fɛ de n bɛ se ka répondre halisa tuguni awɔ i bɛ se ka jaabi i b'a dɔn ko baara in a bɛ mɔgɔ joli de la hali ni miliyari b'i kun a ka di i ka film tourner passion un vrai comédien un vrai acteur hali ni miliyari b'i kun diɲɛ don o don n'i ma film sɔrɔ k'a tourner a bɛ jouer i yɛrɛ kan. e kuma dɔ fɔ kuma daminɛ na est ce que Siramo ye a ko fɔlɔ kanu kun b'a kɛ quoi voilà baara in kɛ n'a kanu yɛrɛ de ka taa kɛ a ka vi dɔrɔn non i ka rôle ɲɛna yɛrɛ de o yɛrɛ tun b'u wasa quoi o de y'a to u kɔrɔ ɲana o waati fɛnɛ olu tun b'a kɛ ni kanu min ye bi kanu tɛ mɔgɔ balo koyi n'i y'i sigi ka baara kɛ ko b'a kɛ ni kanu ye mais a ye kuma dɔ de fɛnɛ fɔ quoi jɛgɛ wusu mana ta ba la i mana bila ka a bɛ kɛ jɛgɛ kɛnɛ a tɛ k'a ye fo ka diɲɛ wuli mais jɛgɛya tɔgɔ in tɛ bɔ a la nka i na muso ni kɛlɛ da kan mais nafa de t'a la jɛgɛya tɔgɔ tɛ bɔ a la voilà sisan an ɲɛ b'a la SOS ni deli fɛngɛw cayalen don réseaux sociaux kan an kɔni ma jeli ye k'a kɛ fɔlɔ alhamdulilah parce que million caman bɛ d'olu ma hali n'a tiɲɛna dunni bɛ bɔ a la an yɛrɛ garisɛgɛ siriya dɛ parce que million caman bɛ d'olu ma hali n'a o dunna sini ɲɛsigi bɛ se ka b'o la mais rappeurs surtout aw catiribɔlaw an bɛ k'aw de ta ye ka caya mais pourquoi aw parce que a kɛra anw de la a kɛra anw de la o jɔn y'a k'aw la anw ma an y'a kɛ jɔnni ye an y'a kɛ an faso de ye ne y'o de fɔ faso in ma s'a yɛrɛ kɔrɔ bi jango aw faso in m'a yɛrɛ tali daminɛ bi o faso in m'a yɛrɛ tali daminɛ bi o mɔgɔ yɛrɛ mana se ko la cogo o cogo i tɛ se k'i yɛrɛbakun ta o n'i y'i ta i b'i don i yɔrɔ jumɛn na n'an ye den ta an b'a don an kɛrɛ la an b'a Bamakɔ la ne ko k'i b'i yɛrɛ ta i b'i ta i b'i don i min sisan a m'a fɔ sa ko cɛtiri yɛrɛ kɛli tɛ ka sɔrɔ filimu yɛrɛ kɛli tɛ ka sɔrɔ parce que a nafa de ma dɔn n'a nafa kun dɔnna a tɛ se ka jɔ hali n'i kɔrɔla n'e tɛ ka jouer e bɛ bila ye k'a suit quoi pour que a ka taga ɲɛ quoi i b'o question poser jamana de kun mun de la an minnu m'a la nisɔndiya depuis an ka dɔgɔ fo k'an kɔrɔ f'i bɛ
nisɔndiya n'u ka ɲɔgɔn dɔrɔn Fo caman sara. c'est bon fo caman sara ka sɔrɔ u ma Ne icône de diɲɛ kɔnɔ. statut mais olu mun ma de la ka ni tunu statut ninnu fana ma fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ sigi sen kan ka togo yira état la komi an ye nin kɛ jamana in a mɛnna jamana ma anw reconnu o ye hakilina de o ye hakilina de ale bɛ k'ale de ɲininka kɛ komi olu filɛ nin ye ale k'o répond voilà n'a sɔrɔ u y'o kɛ quoi Ni dɔgɔmuso nana tuma min Oui, est-ce que o yɔrɔ la ɲɔgɔn ɲɔgɔn o réclamer jamana fɛ wa an ye nin k'i ye jamana komi i tɛ ka baga an ma kan an ka droit reconnu an ye an yɛrɛ nana sisan an ye nin k'i ye o ɲininkali o tun bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ vraiment parce donc, est-ce que que aw y'o pourquoi an ba ninnu n'an ka fɛn an ka statut ninnu ma se ka ɲɔgɔn fɛn ka fɛn dɔ sigi mun bɛ se ka tɛmɛ u ka sira n'u ka kungow fɛ fédération bɛ sigi ten yan ayi o kɔni tɛ kɛ ten k'i sigi i siso kɔnɔ ka papier dɔ sɛbɛn ka sɛbɛn o papier kan ko fédération k'a bila i ka tiroir kɔnɔ o bɛ kɛ yan n'i y'a mɛn kɔni ko ninnu ye fédération ye c'est k'a sera jamana ma o Tiɲɛ don. an bɛɛ bɛ FEDAMA na bi an bɛɛ bɛ FEDAMA na an bɛɛ bɛ FEDAMA la FEDAMA ye jamana de ta ye o anw de b'a kɔnɔ mɛ jamana de ta don an munna jamana tɛ se ka tuma kelen kelen ka to k'i ɲɛ jɔ o la aw ka kɛnɛ wa mun de bɛ aw la jamana bɛ dɛsɛ k'o k'anw ɲɛ wa ala an ka sabali sa a wari bɔli a ma gɛlɛya tɛ dɛ wa a bɛ yen fɛnɛ nka a tɛna ci bɛɛ de tɛgɛ o dɔrɔn de don o fana ye kunkolo ko ye quoi fo kunkolo ka k'i la pour que a ka ci tɛgɛ ɲɛda ni kun oui an dun ma théâtre labɔ ni dawuli ni si de kama nka n'u kɔni sera k'a lajɛ sisan ka o filɛli fɛnɛ k'an ye hali n'a sɔrɔ an kɛlen don ka kunnabiri biri an kunna u ka kunnabiri in bɔ yen k'an ɲɛda lajɛ ala yɛrɛ jati kama ala yɛrɛ jati kama n'a fɔra ko ni anw ma wuli ka maɲuman ko kɛ hali an yɛrɛ alala du an tɛ se k'a sɔrɔ hali n'an y'a wari bɔ dunbaga dɔ b'a minɛ k'a dun an tɛ n'an ka wari an tɛ ni dugukolo ye o dama min kɛra anw na a ka ca aw kan ka ni du ni fɛnw ni o kɔnɔna na est-ce que jamana yɛrɛ est-ce que cɛtiri film bɛ Mali kɔnɔ ko jamana yɛrɛ de jɔlen don n'o ye k'a fɔ ko nin ye n ka jamanadenw n ka cɛtiribɔlaw n ka comédien fɛnw ka sira ye est-ce que o bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ayiwa ne kɔni ne t'a kalama ne yɛrɛ kɔni t'o kalama ne t'a kalama Tiɲɛ yɛrɛ la. bon sisan ninnu bɛ t'u dama kasi min sisan ne bɛ ka min faamu rôle inversé de filɛ nin ye tan. hali i dama kasi Jami hali i dama kasi kuma dɔ la a bɛ mɛn mais réponse tɛ kɛ alors que ni artiste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi bɛɛ fana b'a diya ni comédien ye m'a fɔ ko humoriste minnu bɛ ka wuli dɛ humoriste minnu wulilen don dɛ mais comédien yɛrɛ humoriste ka hakɛ to différence dɔ bɛ humour ni comédie cɛ ɲɔgɔn cɛ nka bɛ comédien yɛrɛ de ma anw de sɛgɛnbaatɔ ka ca alors que anw de ka baara ka gɛlɛn mais Safi mun na n'o ye de ne de bɛ nin dɔn bilen wa ayi sisan min bɛ na yen na an ɲɛfɔ aw ye komi aw yɛrɛ t'a dɔn ne b'a ɲɛdɔn parce que aw ye baara kɛ ni kanu de ye sisan taw t'a la kanu kama sisan taw b'a la sɔrɔ de kama olu b'o minɛ minnu fɛ dun u bɛ ka sɔrɔ minɛ minnu fɛ a fɔ olu ma se hakili sɔrɔ ye sa ka kanu lajɛ kanu in de o de tan tɛ maliyɛn bolo tuguni sisan nɔ minnu b'a la ko sɔrɔ kama mun ka di bimɔgɔw ye olu bɛ ka bi kuma de fɔ bimɔgɔw ye o de la bimɔgɔw ka sɔrɔ bɛ ka di olu bimɔgɔw ma c'est un peu ça o tuma kunu a ma f'u ɲɛna a kunu kanu tuma in kɛ o ma f'u ɲɛna kanu tuma in kɛ aw y'o kɛ kanu aw b'a fɔ sisan ko faso kanu o fana ma f'u ɲɛna wa awɔ kɛ bon ni faso mais u t'o fɛ bilen sisan u bɛ bi kumaw de fɛ bi kumaw ye mun ye u bɔra faso denya de la an tɛ se k'o fɔ o an tɛ se k'o bi kuma fɔ humoriste bɛ min fɔ ka jama layɛlɛ ka ko minnu kɛ ka jama layɛlɛ anw tiɲɛna anw bɛ yɔrɔ min na anw tɛ se k'o kɛ pour que ka nafolo sɔrɔ ni anw ka nafolo sɔrɔ dɛnkunnen bɛ o de la anw ka ɲi anw bɛ ala mais aw kan ka adapter o réalité ayi mais ala minɛ aw bɛ fili kojugu ko ye o de la n'i ye ne ɲininka Mali démocratie ka Mali yɛrɛ k'a don démocratie la a sababu ne da tun b'a kuma la nin da tun b'a kuma la anw de fereke ɲagami bugu bɔ yan nɔ ka tila ka wari 1 wari 2 anw de y'o joué yan nɔ n ta ma part anw de y'a joué ka maliyɛnw ja gɛlɛya mais a taara k'an bolo da dɛ n'u kun y'an to yen k'an faamuya ka tugu an kɔ hali an filɛ yɔrɔ min na bi an kun tɛ kɛ yen dɛ a kun bɛ fisaya ka tɛmɛ nin ka 5 millions mais o de ma dɔn anw ye o de ma dɔn anw ye mais Jami
bon mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma n tɛna se ka o ɲamakalaba dɔw tɔgɔ fɔ u ye tour du monde ni fɛnw kɛ u kɔrɔla après u tilala ka siri mɔgɔw de la ɲamakalaw de fɛnɛ kun don mais olu fɛnɛ ka comme a fɔra aw bɛ sɔn aw jatigiw b'aw sɔn aw ye dɔnkili da aw ba ma dɔnkili da aw bɛ sɔn mais mun de bɛ se ka na n'o ye jaabi ka tour du monde kɛ ka yaala ka tɔgɔw sɔrɔ ka tila ka albumbaw kɛ ka tila ka SOS wele banabaatɔw kunna bon i b'a dɔn ko bɛɛ ye dakan baara ye quoi par exemple n'i ko sojɔ an bɛ heure min na ne ka génération mɔgɔ caman ka so banna dagabana so o ye gestion kɛcogo ye n'i ye hakili ɲuman sɔrɔ n'i ye conseiller baga ɲuman sɔrɔ i la n'i ye wari sɔrɔ janni ka taa tiɲɛ anw bɛ tile bɛ boîte la tagaw tile la janni ka taga tiɲɛ boîte la ka taga ko wɛrɛw kɛ ni jatigiw ye wari d'i ma n'i sera gestion kɛcogo la i bɛ sini ɲɛsigi mais hali n'i ye sini ɲɛsigi ala lajarabiw bɛ yen ko dɔ bɛ se k'i sɔrɔ a bɛ mɔgɔ bolo ma ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi o ma sababu bɛ kow la quoi sababu bɛ kow la a bɛ se ka kɛ dakan don a bɛ se ka kɛ mauvaise gestion ye tu sais i b'a dɔn sanga fɛnɛ filɛ quoi sanga bɛ a ye ni sanga bɛ ne na sisan e ni ne ka hakilina tɛ kelen n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ne bolo min bɛ se ka sira dɔ yira ne la ne b'o de ye quoi sangatigi t'a dɔn k'a kan ka ban quoi a bɛ se ka a bɛ na i ɲinama cogo min a bɛ ba i ɲinama ten bon n'i ye conseil baga ɲuman sɔrɔ ka sira don i kɔrɔ i bɛ se ka ko dɔ kɛ o caman m'an yɛrɛ la mais ne kɔni ko peut-être n ko artiste ka hakɛ to dɛ parce que ne yɛrɛ b'a domaine kɔnɔna na ne ko k'a bɛ sɔrɔ ko peut-être sara sugu dɔ fana don ala bolo parce que a tɛ faamu artiste bɛ fɛn sɔrɔ jeliw bɛ fɛn sɔrɔ mais a caman laban ko mina laban ni cogoya ni ma tɛ i bɛ taa sɔrɔ e ye du ko min fɔ du b'a dɔw bolo mais du bɛ feere ka ban nafolo misiw b'u bolo misiw bɛ feere ka ban hali foro bɛ feere ka ban a caman laban ko de bɛna kɛ nin ye est ce que mystiquement peut-être fɛn dɔ t'a ko kɔfɛ bon artiste dɔrɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ artiste de ka vie exposelen don en fait i b'o de ta ye sinon nin bɛ diɲɛ i bɛ waritigiba dɔ ye a peut tunun i la i bɛ bali k'a ka saya dɛmɛ a ka saya yɛrɛ bɛ k'i bolo maɲumantɔ ko ye hali ka basi min bɛ siri a ka da la i b'a sɔrɔ makari ko don sinon mɔgɔ min bɛ hinɛ artiste bɛ hinɛ kojugu artiste bɛ hinɛ kojugu artiste mana dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ i b'a sɔrɔ fantanw ta b'a la ne kɔni lamɔna cadre min kɔnɔna la ne lamɔna cadre min kɔnɔna la artiste muso yɛrɛ n'a ye 1000 sɔrɔ bi taa ka so sini i bɛ taa a ka tobili daga lajɛ i b'a dɔn artiste bɛ hinɛ artiste i b'a sɔrɔ kabila kɔnɔ tɔgɔ bɛ mɔgɔ min na a sɛgɛnnen don ni bɛɛ ye a jɔlen don ni mansaw ka fini ko ye jama labɔ mana se cousine o bɛɛ de bɛ na u bɛɛ bɛ na et puis tu es obligé de le faire i b'a sɔrɔ kuma dɔ la artiste bɛ fini dɔ don siɲɛ kelen dɔrɔn i t'a y'a la bilen parce que o b'a sɔrɔ a somɔgɔ dɔ bɛ na a b'a minɛ ka di mais n ye min fɔ jɔn bɛɛ ni dakan de don laban yɛrɛ ye dakan de tout est écrit a bɛɛ sɛbɛnnen don ala fɛ mais mɔgɔ bɛ dakan provoquer i bɛ coup de main di ka destin ma a bɛ se ka kɛ mauvaise gestion dɔw yɛrɛ ta bɛ se ka kɛ hakɛ ye n'i ye mɔgɔ hakɛ dun ni parce que baara ɲɔgɔnya ka gɛlɛn ni ne kɛra dɔnkilidala ye ne ni fɔlikɛlaw de bɛ baara la ne ka wari sɔrɔ u b'a fɔ n cɛ kangari min dara n ye ne ni n ka fɔlikɛlaw de bɛ jɛ ka wari sɔrɔ n'a ye 1,10 sɔrɔ ne ka se ka 50 d'olu ma n y'u hakɛ dun ne personnellement ne t'a kɛ kangari min dara ne o y'o ye ni hakɛ fɛn min bɛ se barika yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ ye hakɛ donc hakɛ o bɛɛ b'a la quoi n'o tɛ an ka artiste dɔw bɛ tɛgɛrɛba bɛ fɔ olu ɲɛna dɛ ɲɔgɔn tour du monde ko in na Jami Sakɔ yɛrɛ cɛ bɛ yen nɔ Baseku o t'a ta da dɔw yɛrɛ o ye tour du monde ka siyɛn da yɔrɔ mais alhamdulillah fɛn bɛɛ quoi donc an b'a ala deli laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a dan na mais Kirimzi e yɛrɛ ka tasuma bɛ niveau jumɛn na tasuma in ɲagalen tɛ sa wa parce que alhamdulillah Kirimzi mais est ce que e fɛnɛ e bɛ ka sini ɲɛsigi kɛ wa sini ma sinikɛnɛ ma ala k'an kisi ala k'an n'a cɛ janya SOS kana wele e la cogoya si la bon sini ɲɛsigi baara o bɛ jɔn bolo mais sini ɲɛsigili fɛn ala yɛrɛ de b'o dɔn i m'a faamu mais quand même ne kɔni ni conseil dɔ bɛ yen nɔ i yɛrɛ b'o di yɛrɛ ma mɔgɔ si tɛ yen i m'a faamu n'i ye kunu mɔgɔw lajɛ n'i y'olu ka image ye minnu fana b'i ɲɛ k'olu fana t'a la i ni minnu b'a la k'olu t'a la i b'a dɔn i kan ka mun kɛ i m'a faamu komi a y'a fɔ cogo min na n'i ye ko dɔn ka wuli mɔgɔw ye i visage dɔn ka sɔrɔ i bɛ se baara kelen min na bon i b'a lajɛ o baara kelen fana bɛ se ka na ni mun ye ne kɔni kunkolo la ne tɛ artiste tɔw dɔn dɛ ne kɔni fɛ dɔnkili bɛ da wari de kama hali ne ye baara wɛrɛ sɔrɔ n bɛ se ka masaw ta ni min ye n bɛ dɔnkili bila k'o kɛ parce que n bɛ ka dɔnkili da wari de kama. ayi ale ta objectif de ye ale ta parce que Jami e fɛnɛ ka objectif parce que mun na i b'o dɔn i bɛ bɔ kalama kuma jumɛn au début i dɔn kuma la kanu bɛ dɔw don dɔnkilida la kulonkɛ bɛ dɔw don a la sababu fana bɛ dɔw don a la famille ko fana bɛ dɔw don a la i m'a faamu bon ne ka sira kan
n kɔrɔkɛ dɔ bɛ Salazar ale ni Maliba Buba olu de ye ne don a la parce que freestyle ninnu ka di ne o i bɛ se ka kɛ olu de ye ne don a la quoi ka courage don ne na bon ne nana ye finalement i bɛ ka se ka fɛnw kɛ i bɛ ka tila ka concert kɛ i bɛ ka concert kɛ ka caya depuis ne don kuma o tɔw bɛ podium ne kɛ ka dɔn mais ne ye concert kɛ komi ne yɔrɔ foyi tɛ ne ma mun fa au début mais ne tila ka na mun kɛ ka segin ka taa gɛrɛ mɔgɔ la minnu bɛ musique dɔn ka ɲini ka musique yɛrɛ dɔn o kɔnɔna yɛrɛ la ne ka sili falen bon sili falen la mais n bɛ se ka mun de kɛ sisan don min na ni sanga tɛ yen mais n bɛ mun de kɛ ka don n'a ye so n hakili fɔlɔ la ka mun ye o ye studio ye n bɛ se k'o de m'o de dɔn n bɛ se ka k'o de fana kɛrɛfɛ est ce que ne ɲɔgɔnna wɛrɛ fana tɛ se ka o ye avant que wagati k'i ta tɛgɛ ma. donc sisan sili ko b'a la mais e ma don dɔnkilida la par amour. Bon i ka fɔlɔ i donna la fɛn de kama. Au début ma don a la fɛn kama n bɛ fɛ k'a fɔ sangani mun nana daminɛ la o sangani ye conseiller quoi n ye fɛn dɔw y'o kɔnɔna na quoi parce que e yɛrɛ b'a ye sisan e bɛna don ka dɔ sɔrɔ a la i bɛ bari ka tɛmɛ olu la mɔgɔw bɛ girin ni fɛn mun ni e bɛ sɔrɔ min kɛ olu yɛrɛ ɲɛ i dabali bɛ ban quoi mais i b'i yɛrɛ ɲininka mun na o kɔfɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ na e fana kɔfɛ o fana bɛna ku e la fo fana bɛna tɛmɛ i la voilà bon donc i yɛrɛ bɛna ye ko min b'o togo na ka taga ten tɔ quoi est ce que i t'i préparé on sait jamais dɛ. Sisan par amour ninnu o ye zéro de ye quoi voilà o zéro donc mais par argent généralement olu de bɛ sommet gosi quoi. Ne kɔni ta ye par amour ye. Attends, moi je pouvais gagner plus avec le diplôme que j'ai. Niveau d'études min bɛ ne la ne tun bɛ se ka fɛn sɔrɔ ka bi k'aw bɛɛ sɔn. Moi j'ai une maîtrise en droit des affaires. Yɔrɔ ni mɔgɔ min ye ne ye ko ne bɛ dɔnkili da a tigi dabari bɛ ban tuma bɛɛ mɔgɔw b'a fɔ pourquoi i sɔnna ka nin to yen nɔ. Ni ne kun ko ne bɛ taa fonction publique kɛ ne tun bɛ kɛ catégorie A de. Mun b'a yɛrɛ la k'e bɛ fonction publique sɔrɔ. Ayi attends non ne tun b'a sɔrɔ pourquoi vouloir c'est pouvoir. Moi je suis ambitieuse. Ne ma kalan suɲɛ ka na ne kalan yɛrɛ yɛrɛ de kɛ ka na ayi dɛ ne tun b'a sɔrɔ. Je suis fier de ça ne kalan de kɛ ne ka passion tun ye kalan de a tun ka di n ye yɛrɛ de donc fɛn fɛn i b'a dɔn ne b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina ne tun ka rêve ye fɛn fɛn ne sera ka hali n'a bɛɛ ma se a dan na n y'a kɛ ne tun b'a fɔ n bɛ kɛ avocate ye j'ai fait des études de droit n b'a fɔ n ko n bɛ kɛ journaliste ye n bɛ n ka émission animé ne tun b'a fɔ n bɛ kɛ n kɔrɔmuso ɲɔgɔn ye alhamdulilayi donc du coup diplôme ni min bɛ ne bolo hali ni ne ye micro bila bi ko n bɛ taga baara ɲini ne bɛ dɔɔnin sɔrɔ. I ka kan ka féliciter parce que jeli milieu la i ka cas c'est rare jeli den ka wolo jeli du kɔnɔ ka kalan à ce niveau là c'est rare. Non mais Jami kɔrɔmuso o ye jeli tubabu ye u b'a fɔ Jami yɛrɛ b'a de ko tubabu olu tɛ jeli traditionnel ye olu ye moderne ye. Mais a mana kɛ Safi namu e kana e fɔ n tɔgɔ la a fɔ ko Safi tout court an ka taga sira. Safi namu Safi est-ce que aw tɛ e ka n'anw y'an ka caméra jɔ e la sisan ko e ka weleweleli da kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye e n'i ka génération bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la e ka kuma fɔlen bɛ kɛ jumɛn ye jamana ɲɛmɔgɔw ye. o kuma man kan ka kɛ kuma caman ye o jani kuma ka caya nafa ka y'a la dɔrɔn ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn a fɔra ko jamanaden y'an bɛɛ de ta ye wa jamanaden bɛɛ fɛnɛ ka kan an n'o sen jɛlen o bolo jɛlen an y'an si bɛɛ de kɛ k'a kɛ jamana ye munna bi an bɛ se ka min kɛ an y'o de kɛ o mais munna bi jamana tɛ se k'a kɛ anw fɛnɛ ye jamana k'a lajɛ ala ani kira kama an'u ka senin kama u ka dɔɔnin k'an fɛnɛ ye ten sa. Sinon k'a fɔ ko hali bi ko chevalier de l'ordre ko médaille ma da aw fila kamankun na. Naji wɛrɛ b'u ka médaille la. A ma deli ka diya dɛ. A dira jɔn ma. An taara Mali représenter diɲɛ fan bɛɛ. Diɲɛ fan bɛɛ. Tubabu jamana ni farafin jamana la an taara Mali représenter nka médaille kelen demi. Nka hali ni e taara san ne na o bɛ médaille d'i ma. Tiɲɛ yɛrɛ la là je suis vraiment désolé parce que ne yɛrɛ tun t'o kalama. Ninnu fila. Aujourd'hui moi je suis fier ni ne taara so sini a b'a fɔ ko i b'a dɔn ko ne Laji Sako musow ye ɲɔgɔn ye parce que o de kɛra an ka wagati la a wagati min bɛ se dɔrɔn i bɛ boli ka n'i sigi télé kɔrɔ c'est vraiment désolant tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw bɛ chevalier a b'a mérité o plus que ça mais a ɲaci wɛrɛ de b'u ye ni k'a di anw ma u b'a o fusaya anw ma de
fo n'aw ɲana anw ma wala fɛn min ni e taara fɔ ko k'a d'a ma o b'a i b'a dɔn u bɛna min kɛ a sira ni émission in kɔfɛ u b'u minɛ u b'a émission mɔgɔw ka ɲi u ka ɲi parce que yɛlɛma fana u bɛ min kɛ n'u m'a da o ɲɛnama ma u b'a d'aw ma ka kɛ titre poste e n t'o fɛ dɛ i jɔ an ka nin yɔrɔ si o de fa dɔ Safi e ni ne an ka fara an voix kɛ ɲɔgɔn ye ni an sara bi n'an sara sini wa an jɛra ka médaille kɔ titre poste an t'o fɛ a bɛ mun de ɲa mɔgɔ taara buruni fiɲɛ an kunna ka médaille da an suganti yafi buruni b'i sara an t'a fɛ n'a y'i sara i tɛ bɔ a la n'o tɛ aw fɛnɛ n'o tɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ comédie ko in na an bɛ se ka fɔ olu fɛnɛ ta bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi de ɲɔgɔn i n'a fɔ ko ɲɔgɔn yɛrɛ ɲuman an t'an yɛrɛ bila mɔgɔ tɔgɔ fɔ la mais aw yɛrɛ bolo olu ka sababu ɲuman fɛnɛ ye jumɛn ye u yɛrɛ de b'a dɔn n'o tɛ anw t'a dɔn dɛ dɔw voyera siki anw taar'o de fɛ n'anw ma se ka sababu ɲuman sɔrɔ o la n'o maloya ma jamana sɔrɔ o t'anw fɛnɛ tɔɔrɔ o bɛɛ n'i da kan ala bolo n'o tɛ an taara an ta sira fɛ o o bɛ jamana fana wagati génération wagati bɛɛ a voilà et puis voilà olu fɛnɛ jatigi de b'u la i b'a dɔn bɛɛ ni garisɛgɛ de don ne y'o de fɔ mun ma jatigi ko voilà jatigi kun ye gouvernement de ye o an ye chance de sɔrɔ o de la on a eu plus de chance plus que réseaux sociaux bɛ yen bi an b'an servir à la page officielle b'an bolo bi n'i y'a fɔ ne ba ma sisan k'a ka page dayɛlɛ yɛrɛ peut-être a ka niveau intellectuel bɛ se k'a permettre a b'a kɛ mais sinon a b'a di a gérance a temps tɛna k'a bolo a bɛ sɛgɛn fo ni mɔgɔ y'a gérer sinon an yɛrɛ b'an sigi an ka téléphone kɔfɛ k'an ka android manipuler k'an ka fɛn kɛ et puis mɔgɔ minnu bɛ ka sisan mɔgɔw sɔn a bɛɛ ye san kelen ye presque c'est la même génération kelen voilà c'est la même mais e bɛ yɛrɛ bɔ a la e tɛ bɔ a la e b'a la ɲɛnatigɛ ne bɛ vidéo kɛ o tɛ hali ne ka vidéo tɛ vue sɔrɔ sinon seli la ko saga ne y'a mɛn ko sagaden 200 dir'e ma wa i b'a dɔn tiɲɛ don ko o saga ko kɛ yan nɔ mɔgɔ si ma hinɛ la ka saga d'a ma den kelen an fana b'a profiter an ka micro fɛ min bon e y'a lajɛ bon an yɛrɛ mun filɛ bon Aïcha an yɛrɛ mun filɛ nin ye an yɛrɛ tɛ saga faga an ye saga sɔrɔ ɔ bon e ko dɛ cogo di fɔ saga ma saga faga min ye kasi bɛɛ da ye gaya saga ko la hali saga ND hali saga golo seli tɛmɛnen de seli bɛ se ka ko kasi faga yan i bolo dɛ Jami est-ce que fanga de don n'i ye ari in daminɛ i ka to ari kan fanga la wa n'i ma mɔgɔkɔrɔba ninnu surtout minnu kɔrɔla ou bien bana bɛ minnu na n'u dɛsɛra olu ka SOS a bɛ faamuya mais jeunes dɔw bɛ yen nɔ u sen ka kɛnɛ alhamdulilayi u bolo ka kɛnɛ k'a fɔ dɔrɔn n ye artiste ye gɛlɛya bɛ na a ye n dɛmɛ est ce que n'olu ma ɲɛ sɔrɔ ala la u man ka taa baara wɛrɛ kɛ. ouais parce que don o don a f'i kulo kɔrɔ ça va aller a bɛna ɲɛ tasuma bɛna ɲaga bon i b'i jigi da bi kan a tɛ kɛ bi i bɛ sini fɛnɛ la a tɛ kɛ bon n'i yɛrɛ ye firifiri ka fara kan i y'a fɔ cogo min o fɛnɛ b'a la quoi bon komi an fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn ka kow dɔn e ni dɔ bɛ to munumunu salo la an fɛ sinikɛnɛ i bɛ barika ye o bɛ sanfɛ pour que pas i t'i jigi da i yɛrɛ kan olu bɛɛ b'a la quoi mais ni kɔni bɛ ko min na n'i y'a dɔn k'i bɛ se parce que olu fɛnɛ bɛ ko ninnu kɔnɔna na quoi dɔw bɛ yen i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min dɔw bɛ yen a tɛ sanga sɔrɔ a tɛ tɔgɔba sɔrɔ a bɛ fɛn sɔrɔ dɔw fɛnɛ ne bɛ ɲɔgɔnna baden de dɔn e yɛrɛ b'o caman de dɔn minnu bɛ sanfɛ bi mais a caman pied ne t'o dɔn. i n'a fɔ jɔn jɔn. non mais i ye sababu da a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ na o kalifa e la a fana ka sababu sɔrɔ. ɔ i bɛ na n'o ye de k'o kalifa la sa. kuma tɔgɔ ma ye tɔgɔ fɔw ma ye quoi i b'a fɔ ma mɔgɔ baden min ne yɛrɛ yɔrɔ e m'a fɔ sisan ko ne ye mobili sɔrɔ mais ne tun bɛ minnu ta ka taa n'u ye aw lajɛ ou bien n'a sɔrɔ sa prestation na n kan ka son fila jouer n bɛ kelen jouer pour que kelen na olu ka k'a la olu bɛɛ ye mobili sɔrɔ ne yɛrɛ ɲɛ. fo mɔgɔ bɛ galo ne la i yɛrɛ bɛ ɲugu i yɛrɛ la olu bɛ mun kɔ u b'u ja voilà yɔrɔ la n'i ye ko n'i ko i b'a comparer dɔrɔn n'i ma kɛ ɲɛngo ye i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ voilà donc voilà toujours ne kɔni fɛ baara in. d'accord Jami projet dɔw b'i bolo an y'a mɛn k'i bɛ ka concert belebeleba den dɔ organiser ko album dédié album double album yɛrɛ ye ko double wasa yɛrɛ ka kumura ɲɛ ɲɛ fa sisan an bɛɛ sigi an ɲɛ bɛ Jami ma o tuma ala ka ɲɛ jugu ni dajugu ne ba bɛ c'est bon tiɲɛ don n bɛ ka album fila labɛn double album concert dédicacé le 23 septembre vendredi don le 23 septembre à partir de 20h Babemba kɔnɔna la ni ala y'an se jɔ ka kɔnɔ i ka caméra fɛ i bɛ segin a kan tuguni ka kɛ appel yɛrɛ
Bon, Nedjami Sako, je prépare un double album Fla. A sorti na dédicace officielle, c'est le 23 septembre, vendredi. Nyala studio Kakono, à partir de 20h. Na teke bo nga sura fana to la dron, am ñoo sura babé man kono. Ni nga foli kelo ka fara ni balma artiste woro ka. D'ici et d'ailleurs, munu me malan, munu me yoro wore. Kana anga fara ñoo ka album Kouraï, ka denkundi ke babé ba kono à partir de 20h. Donc sara wa kele wa Fla. Wa bere daro kuna Fla. O kadisa ashika nyana jeke jamina kanduman bay a foli ke anko ka stressu dégager le 23 babé bala matene rako yo abana ala anna ma sala mo ma vie ça ou mesra chedo ni sola sa warte ni sola kata David Jolé dalo e madame eti do non kera dro ni oui bien sanga di mais on artiste nous mais abuser ouais vous profiter mon la Safi iga arme 600 est-ce que ko de la qui sur mi sigi faut inim sera ka peut-être ne ko te artiste bi ne ko sera le problème réglé le problème de la qui sur faut nim se ka art comme nana oh ne be se ka fo yo komi jamana mo ma ken na mina parce que cabinet fitini ngono de fo ne don artiste na cabinet re wulo sa woro ne école ke o kankan enti a école te se kata nyefe kusebe parce que ita te 9e niveau kan kinya don angoni ambe école la tuma mina an yere ka 9e obe ali sisa ne be université école de ne kala ali sisa mais ndana yorom na mfle ko de fo tanto ko fe on continue na kasin ka ke théâtre bola confirmer ni nya miri ola kanga jina tike bela jelembe oma konyo oke jamana fene yi ka fo ko jamana fene ma odonye tinya na fo itene ni toro bi ko bo c'est décevant fo itmane ni toro artistial bi ko bo oni bese ko fo c'est vraiment c'est décevant. Faut jamana ko nuga ko ne sebe nere malo yaro wallahi amba ke to wallahi nere malo amba ke to godi aka intaw mo ni fin ni ko kibi fari yoro be to ko fo ibi yere ne ni de sino mo pe jamana in kono bi ni afo oluye ko no ko du kele ko ti safi bolo olu ba fi ko ngalo ko mba bolo ka bi tambo ba fo de sana on yere kun yi an yere bolo ngo sisan koni amma no ka kuma sonjila amma no na fara ko ima bara wore ke ite fe wore do ne yɛrɛ ni safita presque abe kili ni na mora nu se ngoro chachir bola map kala wore foyi ke ina kabinye defu sorontara ina de la ina 4 ans mo do wore foyi ke oko na fara ko i ma do wore foyi ke oko kata mali représenter yoro la ka fo ko ere bi sigi ko ni hamin be na bi kuma ro la tele la kuma do kuma be taka kuma le bi sigi dorome kemete ki iku ni ya fo do ba fo wa kele wala sa mo ka hinu la gerbu ya te hinete me na won ambi kuma kien fo kuma ro la watu ka gele ama nyini jamana nyomo fe uku ko fila nga comédien koroba nuna garis mo be korcho na garis ga fa na be kortini udu nyu ka bara bla uye fente ba ga façon ya asera sa façon ina nga jamana nyomo na nga mo ba na nga wartu fa na ko fulu latte amba se anga gerbu bara ni takata delila mo ka to ti kele mo ka la mo ti kele kuma be ni ja amai auna dem so bi se amai jamana amai auna me sisan kan ka sɔrɔ aw bɛ ka cours de di université la ka se ka parce que n t'a dɔn à part l'INA ani conservatoire n'a sɔrɔ école wɛrɛ bɛ Mali la min art bɛ kalan yɔrɔ min na mais est-ce que il y a donc ce qui veut dire que n ka question yɛrɛ jaabira école spécialité pour que film kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na c'est vraiment dommage ministère de la culture k'a jateminɛ parce que art place belebeleba bɛ jamana in ɲɛtaga la surtout n y'a fɔ cogo min fɔlɔ ɲɔgɔlɔn ninnu ani a tun bɛ fɔ ko ɲɔgɔlɔn ani ala tun bɛ publicité fitinin minnu kɛ même pour ka
pour prévenir contre les maladies i tun bɛ olu de bila u bɛ sketch monter dɔrɔn i bɛ a faamu i bɛ moyen de prévention bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est vraiment sisan o publicité minnu fana sɔrɔ o directeur Jami o publicité fana tɛ ka di an ma bilen joliw yɛrɛ bɛ publicité kɛ sisan animateurs bɛ publicité kɛ producteurs yɛrɛ b'u ka publicité aw ta bila kan na jumɛn ye Jami ninnu bɛ fɛ ka baw ka baara la ma ka to ka don min nungu na yɔrɔ alors que Jami ninnu de bɛ wari sɔrɔ nin bɛɛ sanu wari bɛ d'u ma sanu Jami ninnu ka ko yɛrɛ taga ni ka segin fɛnɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ est-ce que a tɛ k'e yɛrɛ siran art ɲɛ bon ne ka art ko ye passion de a tɛ ka ne siran ɲɛ parce que mɔgɔ i ye kalan min kɛ ala ye chance d'i ma i ka se ka dɔɔni kalan i kun bɛ se ka taa sira min fɛ n'i y'o sira to yen ka na dɔ wɛrɛ kɔ n'i sera k'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina ne bolo ne bɛ n cɛsiri de que ça doit me servir de leçon en fait dɔ ka erreur i b'o ta k'o i yɛrɛ ladɛmɛ n'o ye ka taga n'o de fɔ ni ladilibaga ɲɛnama t'i la kɛrɛfɛ fili caman bɛ i bɛ don a kɔnɔ i bɛ wari sɔrɔ i b'a tiɲɛ certes dakan baaraw don fɛn dɔ b'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ala lajarabiw don ala bɛ dɔ to a ka setigiya la problème dɔ bɛ bɛn a kan a b'a yɛrɛ sɔrɔ tribunal la ka sɔrɔ a yɛrɛ ka problème tɛ a bolo bɛ ban ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma o bɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen tellement a bɛ hinɛ mɔgɔw la a bɛ hinɛ a bolo bɛ ban mais don min turu bɛ s'a ma a b'a yɛlɛma a tɛ mɔgɔ ye ala k'an bɛɛ kisi o fɛnɛ ma moi ne bɛ n servir ninnu na de ka se ka n yɛrɛ cɛsiri ka avancer. Kilimzi sisan an b'a ye rappeurs vraiment a dɔw ça va alhamdulilayi yɛrɛ de e bolo nafolo min b'u bolo bi u bɛ fɛn wɛrɛ de kɛ duguma wa walima artisien yɛrɛ de bɛ ka arabu yɛrɛ de bɛ ka nafolo suma parce que il faut le reconnaître an ka rappeurs dɔw bɛ bi Mali la wari b'u kun dɛ aw yɛrɛ taara foli la a dɔw fɛ yen ala mais ni question jaabi bɛ n bolo de sa i bɛ tila ka jaabi o i ka fɔ n ta de i ta kan vas-y après jaabi an jatigiw don voilà bon ko k'i bɛna pion pousser kɛ an t'o an jatigiw don i b'a dɔn mɔgɔ kelen bɛɛ seere yɛrɛ de i ka sɛgɛn la quoi i b'a fɔ parce que tile kelen tasuma ɲagala a bɛ ɲinɛ san ta gɛlɛya de ala ka tasuma ɲaga bɛɛ wala i b'a fɔ ma bon artisiya la ka na i ka don na ka fɛn sɔrɔ fo ka bɛɛ k'a fɔ bɛɛ k'a yira bon sababu wɛrɛ caman bɛ se ka kɛ bon cɛsiri fana bɛ se ka kɛ n'a fɔ a y'a fɔ cogo min bon n'i sera ka mɔgɔ fana sɔrɔ k'i bila sira n'i ye mɔgɔw lamɛn o fana bɛ se ka caman organiser mɔgɔw ka wagati tɛ kelen komi compte bɛ kɛ ko laban cogo de ka ala k'an bɛɛ laban amina d'accord moi madame sisan u bɛ bon élève voilà u ka dɔnkili la u bɛ mɔgɔ kelen fɛn fɛn tɔgɔ fɔ olu bɛɛ de bɛ ŋaniya yira de e de la ne tɔgɔ mɛn o ka dɔnkili la dɔ tɔgɔ fɔ sa arabu daminɛ dɔ tɔgɔ fɔ uradus Gayi Kamara Gayi Kamara Safi dɔ fɔ Batuli Ɲangi Batuli ni kelen-kelenna o kelen-kelenna a kana ɲina Fifi Tunkara kɔ dɛ Tunkara ya waritigiw b'a de waritigiw bɛ ni Gambi aw fɔ o fara Oji sama segu kɛ n'aw y'o fɔ o bɛ taa n'aw ye n'a ma ɲɛ aw ma koyi Safi kuma kuncɛ kuma na baro jara wele jumɛn b'i bolo kumakan jumɛn b'i bolo ka se an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma kabini ne sigira kuma kelen min bɛ n da o kuma kelen de bɛ n da an tɛ sɛgɛn anw tɛ ɲinɛ hali sini anw kɔni an b'a kɛ jamana ye jan'an sa don cɛ ɔ jani o fɛnɛ don cɛ tuguni jamana k'a kɛ ala ni kira ye a fɛnɛ k'i kɔfilɛ anw na a kana n'a kɛ a titre poste ok
Aïwa. Merci. Ouais. Bon, ne bɛ mun fɔ a ka kuma in a kɔnɔna na i n'a fɔ a yɛrɛ sigilen don min kan donc artiste yɛrɛ n'a ye nin lajɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ a kan ka min kɛ i m'a faamu ni baro dun bɛ sigi ninnu ka ɲi trop ne yɛrɛ content na trop parce que n bɔra fɛn caman fɛnɛ kalama quoi i m'a ye a dɔ fara n kunkololata kan an bɛ ɲɔgɔn ladi mais fo mɔgɔ i yɛrɛ fɛnɛ b'i yɛrɛ ladi o bɛ kɛ tuma min na Ala k'an kisi o caman ma ɲi i m'a faamu donc maliyɛnw k'a lajɛ minnu fɛnɛ bɛ yen n'u bɛ ka cɛtiri ɲɛnama ni film ɲɛnama kɛ n'a y'olu bila valeur la n'i y'a ye ŋanaŋana kan fɔlɔ bɛ ka ŋanaŋana kan fɔ a labɛnnen de tɛ donc bɛɛ bɛ fɛn dɔ fɔ k'i yɛrɛ bɔ f'an ɲini o de don an yɛrɛ tun b'a kɛ mais an essaie k'a dabila famille ko kama ni dɔ bɛ ba kelen na fa kelen na e b'i ka nan ɲini kama a bɛɛ ba bɛ nɛni ɲɔgɔn fɛ bon an bɔ a la i bɛna fɛn dɔw fɔ dɔnkili kɔnɔ an bɛɛ bɛ an seko kɛ ka mais jamana fɛnɛ k'a lajɛ quoi i m'a faamu sinon nin b'an siran quoi ka i bɛ sugo est-ce que i bɛna nin tigi ya e ka tila i n'o tigi ka tila ka ɲɔgɔn ye ka tila k'a dɔn k'o bɛ cogo dɔ la vraiment o mɔgɔ sugu trop Ala k'an kisi a ma. Ala k'i yɛrɛ ka tasuma in ɲaga. Alhamdulillah, tout est bien qui finit bien. Déjà, fin d'odo. C'est déjà un honneur qu'à plateau partagé, surtout avec vous deux. Nikrimzi de la plateau, chama partagé. Moi, chama de rêver quoi, oui. Donc, un chasse sur Robika. C'est pas un honneur de partager plateau avec les rois. Déjà, nous je crois au moins que l'école doit se remettre là. Ou que cours doit dispenser jeunes kuna. Ou pas tout fili chaman beke au thé sera là parce que ni a ni a soro. Nous sommes à l'école numana fili chaman be était do kono. Bon, qu'à adresser ministère de la culture là, artistes, surtout aujourd'hui, on plateau minka et on a afo comédien ani munu be film tourné, on a acteur ou kofle ou la kosobe parce que tiens là de gumbelebele bay olu tay am domine ko bi jatugu mbawna on be kono jatugu be koro tant que lu be soroke alhamdulillah rabbil alamin nouvelle génération ala yi fendo ke nouvelle génération on kunu tekelenye donc ku kofle anga kunu mɔgɔw la parce que ni ya me on be kan sigi bi kan be nyebo afa kan ba ke anya yi do de la kunu anya yi olu de la o de on fait nyebo afa be fa ka ke karsa nyoy be fa ka ke karsa nyoy donc c'est le Mali qui gagne oui. Okay, obe kanani jele te gatano ete gote adina tate o dasi anga bi jamukana ga jamugo ko ale ka do film tourner na man kene jenatika ko be dan ka ko ne chakki wala ko ka bo animation na jamugo kale faram na do film tourner anga forba asoro ba nyaka bi problème talo be ka ko re sa era puga sisa na kirim siga akade ne nyoni anga ko punche ki kan mama infli on mi vendredi fa on to ka mo lamine artiste lamine on bi le la on bi lamine krimzi fana bara nyebe sa fana na ya kamla wala tule ka bola se cha di bola bola se donc dalati lu ka damne ke ne bo lamine comme ne kala de ne no mina dongili da abaw sena samara o boku mine aw bulula c'est ça mana fo ki be boli ka ila ni escalier ni salon bi sena iminde ka sabale ka ambo bulula aba jene tay ko bi la sarave ne jati de la soye jati gani la yesara bene gabi kodola koni benjati ngini ikatabo pale badala bamako pale badala la culture okay saye miningaye balima juye korotie nakanki soma saye miningaye furunyon juye korotie saye miningaye janyogon juye korotie dobe de wolo aden kundite ko nyana dobe de wolo aden furate se nyana
an ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 23 septembre ba bɛ n ba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen Jami Sako ka double album dédicace ma banna le 23 septembre ba bɛ n ba an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ne fɛnɛ ko an bɛɛ ka jɛ an k'an bolo kɔrɔta Ala ye Ala ka lafiya di jamana ya rabbi Ala ka jamana in kisi juguw tɔɔrɔ ma Ala ka jamana in kisi gɛlɛya ma Ala ka jamana in hɛrɛ a bɛ kɔrɔ a bɛ tilebe a bɛ banɛ a bɛ baba Ala ka karaba kana n'a ye jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la ami a kirinse a ma ɲinɛ koyi tasuma ɲaga yan dɛ n'a ɲina a y'a fifa kirinse an ka taa Ala ka tasuma ɲaga o dusu kasi k'u faga n'Ala ye tasuma ɲaga karisa n'a ba bɛ dugu bila mɔgɔ ne bɛ karisa fɔ jaa si ma karisa dɔn n'i ko i ta anw fɛ ɲɛngoden e de ye karisa ye dusu kasi k'u faga Ala ka tasuma ɲaga voilà faga Ala k'an bɛɛ ka tasuma ɲaga an b'a fɔ ko a k'an bɛn lundi n'Ala sɔnna rendez-vous ko la bi ko do kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lajɛli la aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'aw ka lajɛli la aw merci aw bisous Jidaka, Jiu Casambalanyo, Dambe Poisson Gazima ou Casambalanyo. Jidaka, Dambe Poisson Gazima, Omini Kadi Daka, Amini Kadi, Wajid Mama. Jidaka, Dambe Poisson Gazima, Omini Kadi Daka, Amini Kadi, Wajid Mama. Dambe, Jidaka Sumalempa, Omini Kadi. Dambe, Jiujela Sambalanyo, Amini Kadi. Dambe, Jidaka Sumalempa, Omini Kadi. Jidaka, Jiujela Sambalanyo, Amini Kadi. Jidaka, Dambe Poisson Gazima, Omini Kadi Daka, Amini Kadi, Wajid Mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abi soro Mali fantanan bela jelena. Oko direction commerciale Baflene, hippodrome na, Semet distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jiula Samalanya. Jiujela Sambalanyo, Amini Kadi. Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, et de l'île misère bana. Basondame, papa nana kabobara yola dame do dama, oduye buru kela kondanali, de una na kabotolo.